बिना मिल्क पाउडर बिना कंडेन्स मिल्क आ बिना क्षीर रे आज बनिबो सुपर टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाला गाजर खीरी से पुणी बिना नड़िया रस बिना चाउल रे खाइला परे केही भी अंदाज लगेई परिबेनी बिना क्षीर रे एमिति सुपर टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाला गाजर खीरी बनिकी रेडी हेची ना केबे आपण माने बनेइछंती एई प्रोसेस रे ना आपण मानको किए भी कहिची एठी गाजर खीरीर टेक्सचर देखि आपण माने गेस करंतु ये केते क्रीमी बनिची सुपर टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाला सबु बिना रे बनिबो वीडियो को संपूर्ण देखंतु पसंद आसिले लाइक कमेंट शेयर करनेबे आ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी फेसबुक पेज रे देखुथिले प्लीज फेसबुक पेज को मध्य फॉलो करनेबे एबे गाजर रो सीजन चलची आ समस्तिंक पाखरे एमिति नाली नाली गाजर भी आसुची आपण माने वीडियो को संपूर्ण देखिकी एई प्रोसेस रे निश्चय थरे ट्राई करंतु देखिबे समस्तिंकु पसंद आसीबो एठी मु 500 ग्राम गाजर को नेइची किछि टिके दिन रहिगला परे गाजर टिके नको सॉफ्ट बनि जाईची यदि हार्ड वाला गाजर रे खीरी बनेबे इजीली आपण माने आदिरु पिलर सहायता रे चोपा गुडा को बाहर करि परिबे एठी आपण माने गाजर रो परिमाण को अधिक किबा कम करिकी बनै परिबे प्रथमे गाजर को भलसे मु धोई सारला परे एतरु चोपा गुडा को एम्ति पिलर सहायता रे काढी नउची एई पिलरटा बेसी दाम नाई 10 रु 15 टंका किंबा 20 टंका भितरे आपण मानको मिली परिबो पिलर सहायता चोपा गुडा को जदी न काढी पारुचंती बा नाही आपण मानक पाखरे ताहले पनी सहायता ऊपर किछि चोपा गुडा को हमें बाहर करनबा मार्केट रे दुई प्रकार गाजर मिले गोटे एमती पूरा रेड कलर रो आउ गोटे येलो कलर रो एई कलर रे गाजर रे खीरी बनेबे खीरी रो कलर बहुत बढ़िया लागिबो आ खीरी खाइबा को बहुत मीठा लागिबो एमिति गोटे ग्रेटर साहाय्य आमे सबु गाजर गुडारू गुंड गुंड करी काटी नबा जदि आपण मानक पाखरे एमिति ग्रेटर नाही ताले एमिति छोट छोट करी गोटे पल्स मोड रे ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करी पूरा छोट छोट करी काटी परिबे जेते छोट करी आमे गाजर को काटिबा हमर खीरी कला बेले गाजरटा खूब कम समय रे कुक हे जिवो बा सिझि जिवो एठी मु ग्रेटर साहाय्य रे सबु गुडाक काटी नेछि बा गुंड कर नेछि पूरा छोट छोट करी काटिले आमर गाजर खीरीटा पूरा सरू सरू दाना भली रहिबो बहुत बढ़िया लागिबो देखिया पई आ खूब कम समय रे गाजरटा सिझि जिवो एठी गाजर देखिबा को जेमिति लागुची आमर खीरीटा सेमिति ही बनिबो आपण माने थरे एई प्रोसेस रे बनांतु बिना क्षीर बिना मिल्क पाउडर बिना कंडेंस मिल्क आ बिना चाउल रे पूरा सुपर टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाला गाजर खीरी आज बनै कि आपण मानक सहित शेयर करबी एठी मु गाजर गुडा को सब ग्रेटर सहायता रे गुंड करि सारला परे प्रथमे भलसे चिपुडी नउची जहाँ भी एक्स्ट्रा गाजर रे पानी थिबो से सब बाहरी जिवो जहाँ फल रे आमर गाजर को जिते बेले आमे भाजिबा इजीली आमर गाजरटा खूब कम समय रे पूरा बढ़िया से भाजी हिजिबो एई प्रोसेसटा बिल्कुल भी स्किप करिवेनी गाजर को अलगा पानी सहित करिनेले आमर गाजरटा खूब कम समय रे आउ अल्प गैस खर्च रे पूरा भलसे भाजी हिजिबो मैठी गाजर को पानी बाहर कर सरला परे ताकू अलगा करे साइड करनेली एठी गोटे कड़ाई बसैची आउ कड़ाई गरम होला परे गोटे चामच देची घियो देसी घियो रे बनेबा बहुत टेस्ट लागबो घियो गरम होला परे आगरो ग्रेटर सहायता रे ग्रेट करी रखितिबा गाजर को दबा आउ हाई फ्लेम रे गाजर रो पानी सुखिबा पर्यंत भाजी नबा आपण माने निश्चय देखिथिबे गाजर खीरी समस्तिक बनेबार प्रोसेस टिके अलगा आपण माने देखिथिबे गाजर खीरी की प्राय केते जन प्रेशर कुकर भी बनांती किंतु आजिर प्रोसेस पूरा अलगा रहिबो आ खूब कम समय रे क्रीमी टेक्सचर वाला गाजर खीरी बनिकी रेडी हे जिवो एठी हमर सब गाजर गुडा का भाजी हे गलानी पानी अल्प किछि थिला जहा से ड्राई हे गलानी आ कलर चेंज हेकी गाजर रो परिमाण कमी गलानी ए स्टेज रे आमे बहुत करी पानी ऐड करनबा आ गाजर को सिझिया पई छाडी नबा जदि आपण खूब कम समय रे गाजर खीरी बनेबा को चाहुचंती बिना ग्रेटर करी ताहले गाजर को प्रथमे पूरा छोट छोट करी काटिकिरी प्रेशर कुकर रे 2-3 टा सीटी देइकिरी अल्प पानी देइकिरी सिझेई परिबे एठी गाजर सिझिया पई मु किछि पानी की ऐड करनेली तापर ताकू कवर दबा और सिझिया पई गाजर को छाडी नबा
ସେପଟେ ଗାଜର ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେଲି। ଆଉ ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ସୁଜିକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ସୁଜି ଗାଜର ଯେତିକି ଦେଖିକିରି ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଅଧ କିଲୋ ଗାଜର ବା 500 ଗ୍ରାମ ଗାଜର ପାଇଁ 4-5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ସୁଜି ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଅଧିକ କିରି ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ଆମେ ସୁଜିକି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ସୁଜି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଅଧିକ ପୋଡ଼ିବାନି, ଆଉ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଆମେ ସୁଜିକୁ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଭାଜିକି ସାଇଡ଼୍ କରିନେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ସୁଜି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିନେଲି। ଏପଟେ ଲିଡ୍ ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆମର ଗାଜର ପୁରା ଫିଟିଗଲାଣି ବା ସିଝିଗଲାଣି। ଗାଜରକୁ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇଛେ ଯେମିତି ଗାଜରକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏମିତି ତୁଳା ପରି ପୁରା ନରମ ଲାଗିବ। ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଜରର ପାଣିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଗାଜରର ପାଣିକି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୁଜିକି ଦେବା। ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନିକି ଦେବା, ଆଉ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରି କ୍ଷୀରର ଟେକ୍ସଚରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଆଉ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ବାଲା କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ମିଠା ଜିନିଷ ବନଉଛେ ଟିକେ ଫିକାଳିଆ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କ୍ଷୀରି ସେପଟେ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 20ଟି ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଲମଣ୍ଡ। ତାକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିକିରି ପାଣିରେ ସେମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ଜାଗାରେ କାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇକିରି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ କାଜୁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି ରାତି ସାରା। ସକାଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ରଖିଛି, ଆଉ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିଛି। ଏଠି ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ସୁଜି ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇବା ବା ଘାଣ୍ଟିବା, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ ବା ଗେଟି ବାନ୍ଧିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଗାଢ଼ା କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ବାଲା ଗାଜର କ୍ଷୀରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ କିଛି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବିନା କ୍ଷୀର, ବିନା ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ବିନା କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ, ବିନା ଚାଉଳରେ ଆମର ଏଇଠି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ବାଲା ଗାଜର କ୍ଷୀରି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଗାଜର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସିଜିନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।